Dolazak u Kyoto započinjemo brzinom od 300 km na čas, ako vam uopšte i uspe da kupite kartu. Shinkansen iz Tokija je iskustvo samo po sebi, ali prvo morate pobediti njihov sistem. Smartex i Klook aplikacije ne važe za Srbiju, zato kupujete karte preko weba, na njihovom sajtu koji radi samo kad mu je horoskop naklonjen. Ali jednom kad uđete sedite na mesto E, uvek je u oba pravca, jer sedišta se okreću, a sa te strane imate šansu da vidite Fuji. Kažem šansu jer ga mi nismo videli, samo oblake. Ali pokušali smo i to je valjda poenta. Fushimi Inari je jedno od onih mesta koje svi imaju na bucket listi, ali tek kad kreneš da se penješ, shvatiš koliko je zapravo veliko. Na početku gužva, turisti, selfie, sve po šablonu. Ali kada ideš dalje uzbrdo, kapije postaju starije, ljudi nestaju i sve što ostaje si ti, tišina i povremeni zvuk drvene kapije koju pomera vetar. Hiljade tori kapija u nizu deluje impresivno na slici, ali u stvarnosti još je i bolje. Jer nije samo scena, već osjećaj da ideš kroz nešto što traje vekovima. I kad već pričamo o kapijama, one crvene stubove krase natpisi na japanskom. Mnogi misle da su to svete poruke ili drevne mudrosti, ali zapravo to su reklame. Imena firmi, preduzeća, lokalnih biznisa, koji su kapije donirali. Spiritualnost sponzorstva, ali elegantno upakovano. Hram je posvećen božanstvu Inariju, zaštitniku poljoprivrede, naročito Pirinča, kao i bogu plodnosti i prosperiteta. Svuda oko hrama možeš videti figure lisica, kitsune, koji se smatraju kao Inarijevi glasnici. One drže ključeve u ustima, što simbolizuje zaštitu od zla i pristup skladištima Pirinča. I da, stigli smo do vrha. Nije nas pokolebao ni umor, ni dugačak put. Ali nije pogled bio važan, već taj osjećaj što si prošao baš svaki deo te staze, od prve do poslednje kapije. Tofuku-ji je jedan od najvećih i najpoznatijih zen budističkih hramova u Kyotu, ali nije onaj tip mesta gde samo prolaziš da baciš pogled i ideš dalje. Ovaj hram je pravi dokaz da je japanska umetnost bašte i arhitekture stvar majstorstva. Jedan od najpoznatijih delova Tofuku-ji kompleksa je drveni most, koji povezuje dva dela hrama, a pruža spektakularan pogled na dolinu prepunu javorovog drveća. Najviše se pamti po svojim vrtovima, posebno u jesen, kada se cela bašta pretvori u vatromet crvenih i narandžastih boja. Nije slučajno što su Tofuku-ji vrtovi proglašeni za nacionalno blago Japana. Možeš da sedneš, da upiješ svaki detalj kamena, mahovine i vode i osjetiš kako vreme usporava. Idemo ka Higashiyami, autentičnom delu Kyota. Tu je Ryozen, kanon hram, sa ogromnom statuom Bude kanon koja dominira pejzažom i pruža osjećaj mira i snage. Ovde ljudi 3 puta obiđu zlatnu kuglu želja i zamisle želju, verujući da će im se ostvariti. Kiyomizudera je najposjećeniji hram, sa ogromnom drvenom terasom bez eksera, koja se pruža iznad litice i pruža spektakularan pogled. Poznat je po izvoru sa 3 vode, za sreću, ljubav i zdravlje. Posjećen je zbog impresivne arhitekture i prelepih vrtova, naročito u proleće i jesen. Nedaleko je Yasaka Koshin-do hram, poznat po svojim šarenim lopticama koje vise sa plafona i zidova. Kimono je tradicionalna japanska nošnja koja se nosi u posebnim prilikama, a tokom ceremonije čaja u Kyotu, Maikoja, gosti imaju priliku da je obuku i dožive autentičan deo japanske tradicije. To dodatno pojačava vezu sa japanskom tradicijom i daje ceremoniji poseban značaj i atmosferu. Yasaka pagoda je petospratna pagoda u srcu starog Kjota, poznata po svojoj silueti i fotogeničnoj lokaciji. To je jedno
Od najfotografisanijih mesta u Kyotu, Nidek Kyoto Tower je najviša građevina u Kyotu, izgrađena 1964. godine, povodom olimpijskih igara u Tokiju. Iako podsjeća na svetionik, u gradu bez mora, toranj i dalje nudi najbolji pogled na tradicionalni Kyoto. Kinkaju ili Zlatni paviljon jedan je od najslavnijih hramova u Japanu, obložen zlatnim listićima i smešten pored mirnog jezera. Hram je 1950. godine spalio mladi monah, opsednut njegovom lepotom, što je inspirisalo roman Zlatni paviljon. Ryo-an-ji je zen hram u Kyotu, poznat po enigmatičnom kamenjaru sa 15 stena koje nikada ne možeš videti sve odjednom. Vrt je pažljivo uređen, da izazove tišinu u posmatraču, bez ikakvog cveta, drveta ili vode. Gejše u Kyotu su tradicionalne umetnice, koje vešto kombinuju ples, muziku, pevanje i razgovor, kako bi zabavile goste na ceremonijama i privatnim okupljanjima. One prolaze dugi i rigorozan trening, često počinjujući kao majoke, pripravnice koje uče zanat i običaje pod nadzorom iskusnih gejša. Majoke nose šarene kimone i specifične frizure, dok iskusnije gejše imaju elegantnije i jednostavnije odevne kombinacije. U Kyotu, naročito u distriktima poput Gion, tradicija gejša i dalje živi, iako je danas broj gejša znatno manji nego ikada. Oni koji posete Kyoto mogu imati priliku da ih vide na tradicionalnim događajima ili čak rezervišu privatne susrete kako bi doživeli deo ove unikatne kulture. Arishiyama je slikovita oblast na zapadu Kjota, poznata po bambusovoj šumi, tradicionalnim hramovima i prelepim rečnim pejzažima. Ovde ljudi dolaze da hrane majmune, love čamcima kroz kanjon i traže hlad u bambusovoj šumi, a ponekad naiđu i na plutajući market. Kroz bambusovu šumu u Arishiyami vodi staza duga oko 500 metara, a bambusi sa obe strane dostižu visinu i do 10 metara. Kroz nju se najčešće prolazi pešice ili biciklom, a rikše imaju posebnu stazu. Šuma zauzima površinu od oko 16 hektara i svake godine privuče 100.000 posetilaca iz celog sveta. Iako ni u 8 ujutru nije potpuno prazno, tada je daleko manja gužva nego tokom ostatka dana. Daihikaku Senkoji je hram koji smo slučajno otkrila. Ljubazni monasi su nam pripremili čaj od mače, a tradicija je da svaki posetilac 3 puta jako udari veliko zvono. Hram se nalazi na brdu, sa kojeg se pruža prelep pogled na okolni krajolik i grad Kyoto. Iwatayama, majmunski park u Kyotu, je rezervat na brdu gde slobodno živi oko 120 japanskih makaki majmuna. Posetioci se mogu prošetati do vidikovca, sa kojeg se pruža spektakularan panoramski pogled na grad i okolne planine. Majmuni su navikli na ljude, pa ih često možeš videti kako se opuštaju i igraju tik uz stazu. Evo još jedne stvari, koju bi trebalo da znate o Kyotu. Ninenzaka i Sanenzaka su uske šarmantne uličice u Higashiyami, pune tradicionalnih drvenih kućica, radnji sa suvenirima, čajđinicama i malim restoranima, koje vode ka važnim hramovima i stvaraju autentičnu atmosferu starog Japana.
Između ovih ulica nalazi se Starbucks u tradicionalnoj japanskoj kući sa tatami podom. Izuvaš se, sediš na jastucima i uživaš u spoju kafe i japanske tradicije s pogledom na vrt. Tenryū-ji je jedan od najvažnijih zen budističkih hramova u Kyotu. Osnovan 1339. godine i deo je UNESCO-ve svetske baštine. Poznat je po prelepoj bašti, koja je gotovo netaknuta od 14. veka i savršeno se uklapa u prirodni pejzaž Arishiyame. Bašta je osmišljena tako da se menja sa godišnjim dobima, pa je posebno lepa u jesen i tokom cvetanja trešanja. U njenom središtu nalazi se veliki ribnjak, oko koga vodi staza, a u njemu plivaju koji šarani. Ovaj hram se može obići kao deo šetnje kroz Arishiyamu, jer se nalazi odmah pored bambusove šume. Hram i danas funkcioniše kao aktivni centar zen meditacije i duhovnosti. Saganos Kinik je voz koji vodi putnike kroz prelepu dolinu reke Hoze, nudeći spektakularne poglede na guste šume i brda, posebno tokom jeseni i proleća. Vožnja u otvorenom vagonu broj 5 pruža neposredan kontakt sa prirodom i omogućava nezaboravne fotografije. Jedna je od omiljenih atrakcija za turiste u Kyotu, pa karte kupite minimum mesec dana unapred, naročito za vagon broj 5. Voz polazi sa stanice Toroko Arishiyama Station i vožnja traje oko 25 minuta u jednom pravcu. Možete kombinovati sa povratkom čamcem niz reku Hozu za potpuno iskustvo. Niđo zamak je značajan jer predstavlja impresivan primer japanske feudalne arhitekture iz perioda Edo. Izgrađen 1603. godine kao rezidencija šoguna Tokugave Iejasua. Zamak je okružen širokim jarkom i zidovima, a unutar kompleksa nalazi se više vrtova i ukrašenih prostorija. Najpoznatiji deo je Rinomaru palata, čiji su plafoni i klizna vrata oslikani detaljnim motivima iz prirode. Zamkova složena drvena struktura i čuvene ptičije podne daske dizajnirane su da upozore na uljaze, što pokazuje sofisticiranost odbrane tog doba. Takođe je mesto gde je šogun 1867. godine formalno predao vlast caru, čime je označen kraj feudalne ere u Japanu. Stižemo u hotel New Wakasa, tradicionalni ryokan u Nari. Ryokan je tipično japansko prenoćište sa tatami prostirkama, kliznim vratima i futonima, gde se večera u sobi i spava na podu. Hotel ima javne i privatne onsene, pa možeš da biraš da li ćeš da se opustiš sam ili u tišini sa drugima, uz pogled na vrt. Mi smo isprobali privatni, ali meni lično taj koncept nije legao, jer me previše podsjeća na saune. Todaji znači veliki hram istoka, i to zaista jeste. Nalazi se u srcu Nare i čuva ogromnog bronzanog budu visokog 15 metara. Hram je podignut u 8. veku, a njegov glavni deo, Daibutsuden, važi za najveću drevnu građevinu na svetu. Današnja verzija je ipak 30% manja od originala. I još jedan detalj, u unutrašnjosti hrama nalazi se rupa u stubu, veličine nozdrve velikog Bude.
Ko uspe da prođe kroz nju, kažu da mu sledi prosvetljenje. Neko je prošao, a neko je ostao zaglavljen. Nalazi se u Nara parku, gde jeleni šetaju svuda i veruje se da su božanski glasnici. Nara je bila prva stalna prestonica Japana, 710. godine, čak pre Kiota. Grad je bio toliko važan da su se tu okupljali intelektualci, umetnici, budistički sveštenici i jelene, od početka zajedno. Za ručak smo izabrali restoran koji pravi isključivo ramen. Ispostavilo se da je to jedan od najboljih ramen obroka koje smo probali u celom Japanu. Bogata supa, savršeno kuvane nudle i miris koji te natera da zaboraviš da si hodao 20.000 koraka pre toga. Nara park je ogroman zeleni prostor u centru grada, poznat po svojoj najneobičnijoj atrakciji. Više od 1000 slobodnih jelena koji se kreću među ljudima kao da su domaćini parka. Zanimljivo je da su ovi jeleni zapravo divlji, ali zbog dugog suživota sa ljudima navikli su na dodir i blizinu. Ipak, treba biti pažljiv, jer iako deluju pitomo, imaju moćne rogove i umeju da budu tvrdoglavi kad se odluče. Kada ih hraniš, najbolje je da stojiš mirno i da im keks držiš otvorenom šakom, jer će ih to najviše privući. Kada im daješ keksiće za jelene, često će ti prići polako, nagnuti glavu kao da se zahvaljuju, a ponekad te i blago gurnuti njuškom da provere da li ima još. Ali pazi, ako im ne daš poslasticu ili ako im ne daš poslasticu na vreme, mogu i da zaprete laganim udarcem rogovima, mogu da te gricnu ili da te naprosto ignorišu i odu dalje. Takođe, u parku postoje table sa uputstvima kako da se pravilno ophodiš prema jelenima.